अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा एक परेशानी पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाती है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हालात ठीक नहीं होंगे, या फिर कोई खुद से हालात को ठीक होने नहीं देना चाह रहा। कोई ऐसे हालात पाकिस्तान के अंदर बनाना चाहता है कि जहां पर सब कुछ लपेट दिया जाए, जहां पर सब कुछ खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तानी हालात को देखें तो एक रेडी वाला भी देखकर फैसला कर सकता है कि इस पर बैठें, सॉर्ट आउट करें, मामलात को हल करें, आगे बढ़ें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने, इमरान खान को इंगेज करें, एस्टेब्लिशमेंट बैठी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, सब बैठकर इसका हल निकालें। लेकिन नजर आ रहा है कि कोशिश की जा रही है कि हालात खराब। यानी मैं देख रहा था बरिस्टर मुनीफ फारूक साहब आप जानते हैं, बड़े प्रोमिनेंट आजकल बड़े साफी हैं, बहुत बड़े साफी हैं माशाल्लाह। वो ये कहते हैं कि उनकी एक अहम तरीन शख्सियत से गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई, और वो कहते हैं मैंने उनके सामने ये रखा कि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं उस बड़ी शख्सियत ने कहा कि जनाब कहीं पर यह फैसला हो चुका है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि हम स्टेबिलिटी का इंतजार नहीं कर सकते, जैसे है अब ये वैसे ही चलेगा, और इमरान खान के हवाले से भी उनकी पॉलिसी वैसे ही रहेगी और सारी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। यानी इंस्टेबिलिटी है तो है। बल्कि मुनीफ फारूक साहब ने यह भी कहा कि आगे से यह जवाब दिया गया कि अब स्टेबिलिटी के हवाले से, यानी इस्तेकाम के हवाले से, या इस्तेकाम को वो इतनी ज्यादा अहमियत ही नहीं देते। यानी हमने इस्तेकाम को अहमियत ही नहीं देनी, सियासी इस्तेकाम आता है नहीं आता भाड़े में जाए। अब आप अंदाजा लगा लें कि जब आपको ये पता है ये सारा माहौल बना हुआ है, तो फिर वही वाली बात है कि वही बंदा इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा जिसे चल्ले कुत्ते ने काटा होगा, या जिसे मक्खियों ने काटा होगा, या जो दिमागी तौर पर पागल होगा या मफलूज होगा, या पागल खाने से निकल कर आएगा, यहां पर पैसा फेंकेगा। या फिर दुनिया पागल है कि यहां पर आकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपके साथ खेलेगी, या आपकी क्रिकेट इवॉल्व करेगी, या आप मुल्क के अंदर कोई चीजों को सेलिब्रेट करेंगे, बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। यानी कोई समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर ये कौन सी सोच है, किस तरह की सोच है, या किस तरीके से सोचा जाता है। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल बदकिस्मती ऐसा ही है कि ऐसा ही होता है। अब इमरान खान साहब ने डेली जेल में आंतरिक गुफ्तगू की है, और इमरान खान साहब ने डीजीआईएसपीआर साहब को मुखातिब किया है। डीजीआईएसपीआर साहब जनाब अहमद शरीफ साहब के आंतरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद इमरान खान ने अभी आईएसपीआर को जवाब दिया है। पहले तो इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान ने पूरी कौम को 13 अगस्त की रात पीटीआई और पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान में हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलने की कॉल दे दी है। यानी 13 अगस्त, जिस दिन 14 अगस्त आने वाली होगी, रात को 12 बजे से पहले आप पाकिस्तान का झंडा या तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर मुल्क भर में बाहर निकले, सड़कों पर निकले। सवाबी जलसे ने साबित कर दिया कि अवाम ने पीटीआई के खिलाफ सारा प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। ये इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट जारी की है। अब इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया है वो डीजीआईएसपीआर साहब के हवाले से दिया है, और खान साहब ने यह कहा कि जनाब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जब इमरान खान से सवाल किया गया, तो इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। मैंने तो पाकिस्तान के रोज बरोज बिगड़ती सूरत हाल की वजह से कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी है। मैंने उसको सामने रखते हुए कहा था कि फौज अगर चाहे तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं, बल्कि फौज के साथ वो कहते हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, और मेरे 3 ये मुतालबात हैं। मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए, मेरे नाहक जो बंदे गिरफ्तार हैं या जो कारकुन गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा किया जाए, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम बातचीत के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आईएसपीआर साहब ने एक बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, जिसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया कि नाम 9 मई के ऊपर पहले माफी मांगे, और 9 मई के ऊपर आकर माफी मांगी जाए। अब इमरान खान साहब ने आईएसपीआर साहब को मुखातिब किया है और कहा है कि मैं डीजीआईएसपीआर साहब से कहता हूं कि वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ 9 मई पर माफी मांगे। मेरा जवाब यह है कि आप 9 मई पर हमसे माफी मांगे। खान ये कह रहा है, आईएसपीआर ने कहा कि 9 मई पर आप माफी मांगे। मैं डीजीआईएसपीआर से कहता हूं कि 9 मई पर आप असल में हमसे माफी मांगे। मुझे हाई कोर्ट से रेंजर्स ने वर्दी में उठाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। मुझे हमारे वर्कर्स और वकला को डंडे मारे गए। वो कहते हैं हाई कोर्ट से मुझे वर्दी में उठाया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। यानी कि एक इदारे ने अपनी वर्दी में बावर्दी होकर मुझे डंडे मारकर तौहीन करके साबिक वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया है। हमारे वर्कर्स और वकला को डंडे मारे गए हैं। मेरा सवाल है कि क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? यानी खान साहब डीजीआईएसपीआर साहब से पूछ रहे हैं कि क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? मैंने पूरी जिंदगी पाकिस्तान को दी है, सबसे बड़ा खैराती इदारा चला रहा हूं, अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म हूं, लिहाजा क्या हम लोग बेगैरत हैं, या इज्जत सिर्फ आपकी है और हमारी इज्जत ही नहीं है, और इस तरह से मामला चलेंगे? तो ये खान का बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि आईएसपीआर साहब, हमने इस मुल्क को नाम रोशन किया है। मैं इस मुल्क के लिए ग्लोरी का सबब बना हूं, मैं इस मुल्क के लिए एक इज्जत का सबब बना हूं। लिहाजा इस तरह से ना हो कि सिर्फ इज्जत एक तरफ समझा जाए कि इज्जत सिर्फ उधर है और दूसरी जगह पर नहीं है।
اب عمران خان نے بڑی اہم ترین بات 9 مئی کے حوالے سے کی. عمران خان نے کہا کہ پہلے بھی کہا, اب پھر کہتا ہوں, سی سی ٹی وی فوٹیج سے ثابت کر دیں کہ پی ٹی آئی لیڈرز یا ورکرز نے آگ لگائی ہے. یعنی وہ فلم, وہ کیمرے جو کہ جی ایچ کیو کے سامنے لگے تھے, جو کہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے لگے تھے, جو کہ عسکری ٹاور کے سامنے لگے تھے, جو کہ مختلف جگہوں پر لگے تھے, وہ سی سی ٹی وی ویڈیوز کدھر ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ پہلے سی سی ٹی وی ویڈیو سے آپ ثابت کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیڈرز یا ورکرز نے آگ لگائی ہے. انہیں میں پارٹی سے بھی نکالوں گا. یہ خان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ میرے ورکرز تھے, لیکن سی سی ٹی وی ویڈیو فلمیں لے کر آئیں, ویڈیوز لے کر آئیں اور لا کر بتائیں, میں معافی بھی مانگ لوں گا اور جناب میں انہیں اپنی پارٹی سے نکالوں گا بھی, اور انہیں سزا دلوانے میں آپ کی مدد کروں گا کہ جناب یہ بندے ہیں, انہوں نے یہ کام کیا ہے, لہذا انہیں سزا ہونی چاہیے. آزادانہ تحقیقات کروائیں اور ساری فوٹیج قوم کو دکھائیں. لیکن آپ تو خود ہی پروسیکیوٹر, خود ہی جوری بن گئے, آپ خود ہی پروسیکیوٹ کر رہے ہیں, خود ہی فیصلے کر رہے ہیں, اور خود ہی اس کے بعد فیصلے صادر کر رہے ہیں, جو قابل قبول نہیں ہے. تو خان نے آئی ایس پی آر صاحب کو باقاعدہ سے جواب دے دیا ہے کہ جناب ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر صرف فیصلے کریں گے اور ہماری عزت نہیں کریں گے. اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ بنگلہ دیش میں فوج نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا, اور ہمارے ہاں فوج ہماری ہاری ہوئی کرپٹ جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے, جس کو پوری قوم سپورٹ کر رہی ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ جناب یہ ہوا ہے, اور وہاں پر بنگلہ دیش میں جو بنگلہ دیش کی فوج ہے انہوں نے اپنی عوام کے اوپر گولی چلانے سے انکار کیا. اب جو پاکستان کا پرائم یا گلوبلی پرائم ٹیلی ویژن ہے, پرائم اخبارات ہے, نیوز چینلز ہے, بی بی سی ہے, سی این این ہے, الجزیرہ ہے, مختلف جو ادارے ہیں, اب وہ جو رپورٹ جاری کر رہے ہیں کہ جو حسینہ واجد کا جو آخری 1 گھنٹہ تھا, اور اس آخری 1 گھنٹے میں حسینہ واجد نے وہاں کی آرمی چیف کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ پروٹیسٹرز باہر پہنچ چکے ہیں, لیکن پولیس نے جس طرح کا کام کیا ہے اس طرح سے پروٹیسٹرز کو کچل دیں, یہ رضاکار ہیں, انہیں مار دیں, انہیں کچل دیں, لہذا یہ دہشت گرد ہیں اور آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو آرمی چیف ہیں, جو کہ ان کی بھتیجی کے شوہر ہیں حسینہ واجد کے, ان کے فیملی ممبر ہیں, ان کے خاندان کے ممبر ہیں, فاسٹ سپیڈ حسینہ واجد انہیں اوپر لے کر آئی ہیں. انہوں نے حسینہ واجد کو کہا کہ جناب یہ لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں, لہذا یہ کسی بھی طور پر پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم اس طریقے سے وہاں کے بنگلہ دیش کی عام عوام کو, وہاں کے لوگوں کو ہم کچل دیں اور ان کے خلاف اس طرح سے کی کاروائی کریں. یہ ایسے ہوتا نہیں ہے, لہذا ہم کسی بھی طرح کی ایسی کاروائی نہیں کریں گے, چونکہ آپ آلریڈی پولیس سے بہت کچھ کروا چکی ہیں, اور خاص طور پر جو پروٹیسٹرز ہیں وہ آپ کے گھر سے چند میٹر کے فاصلے پر ہیں, کلومیٹرز کے فاصلے پر ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ حسینہ واجد پھر بھی ریلیکٹنٹ تھی. پھر ان کے بیٹے کو ورجینیا میں کال کی گئی اور کال کر کے کہا گیا کہ اپنی مانو نسالے ماری جاسی آئی تھے, چونکہ عوام شدید ترین غصے میں ہے, عوام فیصلہ کر چکی ہے, لہذا یہ ماری جاسی ہے, لہذا انہوں نساؤ, ایک کی اللہ نسو, جتنا نس سکتے ہو نسو, بھاگو اتوں. اور اس کے بعد حسینہ واجد 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا, جہاز میں بٹھا کر انڈیا بھیجا گیا ہے, اور ابھی بھی بنگلہ دیش کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر ایک ریزسٹنس موجود ہے کہ حسینہ واجد کو ایک فوجی جہاز کیوں دیا گیا اور وہاں سے بھاگنے پر کیوں مجبور کیا گیا, چونکہ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے اندر ہونا چاہیے تھا اور انہیں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے تھا. مزید جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.